जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम रे आपण मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा। प्रिय दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम रे आज मो बहुत दिन धरी असुविधार सम्मुखीन रोथुवा मोर प्रिय मेषराशि भाई भणी माने सेमानक पई मो एक सुंदर कार्यक्रम आनिछि। आपण माने एई सुंदर कार्यक्रम को निश्चित भाव में देखंतु एवं 100 रु 100% शुभप्रद फल पांतु। एवं आपणकर एई कार्यक्रमटी काहीकि आनिछि ना मो प्रत्येक राशि व्यक्तिंकर आनिबी। आज प्रथम थर पई मो मेष राशिंकर एई कार्यक्रमटी आनिछि। कार्यक्रमटीर ना हूँ ना मेष राशि भाई भणी माने आपणकर जीवन जेते समस्या आसुची, जेते प्रतिबंधक आसुची, जेते जेते जहाँ भी घटना दुर्घटना अभाव अनाटन जहाँ भी आसुची तार प्रतिकार निमंते मेष राशिंकर प्रतिकार निमंते सुंदर व्यवस्था। ए प्रतिकार आपण माने जदि करूछंती निश्चित भाव में आपणकर लाइफ रे आपणकर जीवन काल भितर निश्चित भाव में सफलता हासिल करिवे, एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। प्रिय मेष राशि भाई भणी माने मो आपण मानकर एई सुंदर प्रतिकार काहीकि आनिछि ना अनेक व्यक्ति अछंती जीवन रे अनेक समस्या भितर गति करूछंती। अनेक कमेंट मो प्रतिदिन राशिफल रे आसुछि, मो देखुछि बहुत असुविधार अनेक भाई भणी माने मोर गुरुजन माने अछंती। सेथिलागि मु सेमानक पई एई सुंदर व्यवस्था करिछि। मेष राशिंकर एक प्रत्येक घटना दुर्घटना पाई एक सुंदर प्रतिकार। यही प्रतिकार आपण कले आपणकर प्रत्येक समस्या समाधान निश्चित भाव में हम, एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। तेबे एई मेष राशि भाई भणी माने किछि समय पे आपण निश्चित भाव में भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखिबे, यह मोर अनुरोध। ए भिडियोटी करिवार मूल कारण होछि आपणकर लाइफ रे अनेक ऋणग्रस्त बहुत भाई भणी माने अछंती। अनेक विद्यार्थी माने पाठ पढ़ी जीवन बेकार अच्छी से चाकरी समस्या सम्मुखीन होती। अनेक पति पत्नी मनामनंतर होची, भाई भौणी माँ बापा ठारू मतभेद होची, शत्रु चातुरी माने चारिपाख घेरिकी रोचंती एवं प्रत्येक कार्य अभाव अनाटन देखा जाउची, जहाँ फल कि व्यक्ति शेष रे जीवन को जलांजलि कर दउची, भांगी पड़ुची, विभिन्न रोगर सम्मुखीन होची। यार कारण कौन से विषय में आपण मानकु संक्षेप में कहूँ। मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने जदि निश्चित भाव में आपको अनुभव हुए अनुभूत होती निश्चित आपण मानकर सांग साथी प्रियजन मानकु निश्चित शेयर करेंगे। आउ ए माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तेज चलतु आम कार्यक्रम उपरकू जावा। कहबार कथा है मोर प्रिय मेषराशि व्यक्ति साधारणतः मन रखु एमाने एक्जिदिया बा निज मतरे सदाबले रही था। कहारी भी प्रबोधन रे निज मत को बदलैबार एमानक जीवन में केबे संभव मध्य होई न थाए एवं एमाने जहाँ बुझी थांती तद अनुसार कार्य करि थांती। एमानकु केही बुझाई पारिबे नाही, एमाने जहाँ निज मन को बुझिबे केवल सेया ही करिवे। मेष राशिंकर एपरि गोटे बदगुण सुगुण आकु कुआजिबो नाही। अन्य कहारी हाकिमगिरी को ये व्यक्ति पक्षरे सहीबा भी संभव होई न थाए। तांको ऊपर कहीं मेष राशि ऊपर कहीं हाकिमगिरी देखेबे, तांको तागिद करिवे, तांको कार्य बराद करिवे, एथिरे मेष राशि व्यक्ति माने सह्य करि पारि न थांती। कार हाकिमगिरी को से माने बर्दाश्त करि न थांती। प्रिय मेष राशि भाई भणी माने जदि आपणकर प्रकृत मेष राशि होईछि तार आपण माने निश्चित भाव में अनुभव करिवे। ये व्यक्तिंकर अनेक समय शिर वेदना बा मस्तक जंत्रणा प्राय माने भोग करिथांती। मेष राशि तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर ए प्रिय बंधुगण मन रखंतु आपण मानक जीवन रे बा जीवन काल मध्य रे आकस्मिक भाव रे माने मृत्यु भयर सम्मुखीन केई केई मध्य होइथांती किंबा काहारी को मध्य बात रोगर पीड़ित भोग करने को मध्य पड़ी थाए, नचेत जल मध्य विपदर। एई मेष राशि भाई भणी माने मन रखंतु जे 35 वर्ष मध्य केही भी मस्तक प्रवाहित कष्टदायक आघात को प्राप्त करिथांती। जेतेबेले एमानकु 22 वर्ष अतिक्रम करे, मन रखंतु मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने जेतेबेले एमानकु 22 वर्ष अतिक्रम करे उक्त समय कौन हुए ना जकृत रोग, दुर्बलता, कामल रोग आदि एमानकु देखा देता है। बांति किंबा मुंड व्यथा, मुंड बुलेबा जीवन में यह सब घटना मेष राशि व्यक्ति भाग्य में आसी थाए।
नचेत अस्त्र शस्त्र द्वारा शरीर में बहु स्थान में आघात प्राप्त होबार जोग एमानकर थाए। काहारी काहारी भी आखिरे फुला सृष्टि किंबा परल माड़ीजा प्रभृति नेत्र रोग भोग एमाने जीवन काल भितर करिथांती। ता नहेले सर्पदंशनर जोग परिलिखित होता है यही मेषराशि भाई भणी मानक पाई। जदि संभव नहेला ये सब निज द्वारा विष प्रयोग द्वारा भोगा भोग जीवन में आसी थाए। मन रखंतु कई कई भी निज विष प्रयोग कर निजर भोगा भोग को आमंत्रण करिथांती एई प्रिय मेषराशि भाई भणी माने। किंतु एई मेषराशि व्यक्ति भाग्य कहले सम विषम परिस्थिति दे गति करिथांती। किंतु प्रतिकार अनुसार गति कले आपण जय जश तथा श्रीप्राप्ति लाभ रही। आपण जदि नीति नियम रे चलिए किंबा प्रतिकार किसी करेंगे लाइफ रे आगे ना मनीष तो जीवन काल भितर अनेक त्रुटि भितर गति करे अनेक भूल करे जमी भूलटा जन अकस्मात घटी थाए जमी चालू चालू झुंटा पड़ी थाए कथा कहू कहू जीव कि ओठ कामुड़ी हो जाए भात खाऊ खाऊ हाथ रू भात गुंडेटा खसी पड़ी थाए बेले बेले एमती भी होता है। तेणु जीवन काल भितर अनेक भूल एमती आसी थाए जो भूलर प्रभाव में आमको भोगवा पड़ी थाए अमंगल कार्यक्रम गुड़िक जो कार्यक्रम गुड़िक आमर हबार अच्छी शुभ हबार अच्छी सेठी अशुभर परिणत होता है कहीं ना आमर ये टिके टिके त्रुटि पाए। तथापि सबु परे भी आमे जदि तार प्रतिकार करुचंती प्रतिकार स्वरूप आमको माइंड ठीक रहिबो ठीक बाटर नब एवं आमर कार्य ठीक सफल निश्चित भाव में हम ए सन्देह करिबार किछि ना। मोर प्रिय मेषराशि भाई भणी माने जदि आपण मुंड और मुखरे क्षत चिन्ह रही कौन हाणी हवा दाग चिन्ह वर्ण किसी गोटे रही तेरे देवी देवता मान आशीर्वाद आपण निश्चित भाव में आपणकर भक्ति आपणकर राशि अधिपति जेहेतु होती मंगल ये मंगलकर शुभ दृष्टि हेतु आपण मरणात्मन जो संकटापन्न जहाँ कहती अवस्थार निजक जीवित रखिपारे। तेणु मंगलकर सब प्रतिकार करने आमर आवश्यक अच्छी मंगल को संतुष्ट करवा मंगल को स्ट्रंग रखा ये सब मेषराशि करार आवश्यक अच्छी। आपण जीवन में बहुत प्रकार झड़ झंझा तथा उतान पतन लगी प्रिय मेषराशि मन रखु। तथापि आपण बहुत संघर्ष नहीं निजक परिचालित कर चलिए। देखु आपणकर पाद कि गलार निम्न भाग पाद कि गलार जो निम्न भाग पृष्ठ बंधरे तिल चिन्ह निश्चित भाव में सूचना मिलूँ। ये जो पृष्ठबंध रहा ये पृष्ठबंधर तिल चिन्हर सूचना मिलूँ। यह द्वारा सुख वैभव्य तथा धन संपत्तिर अधिकारी निश्चित भाव में आपण मैंने पारे। ये सब थी जदि आप कौन प्रकार शुभफल पाऊना ताले जानतु आपणकर निश्चित भाव में प्रतिकार करने किसी आवश्यक अच्छी। जदि प्रतिकार न करेंगे ताले एमती समय चलीजो एमती आहरी असुविधार सम्मुखीन हे जितेबाला मनीषर बयस धीरे धीरे पौढ़ अवस्था को जीव आमर से कलिजार ओजन बा कलिजार दुर्बलता पलि आसो से आम कौन करवा सामान्य कथा को भी सह्य कर ना जंत्रणार छटपट हवा विभिन्न रोग विभिन्न टेंशन विभिन्न समस्यार सम्मुखीन से सहीपर ना। एवं बयस अच्छी उपयुक्त समय ये समय आपण मैंने चाहिए प्रतिकार करके भविष्य उज्जवलमय समय को आह्वान करें। बेल थाऊ बंध बांधरे कुमर पुरी रोहु सरबर बेल थाऊ थाऊ जदि आम बंध बांधिकी रखि पानी बा नदी में पानी आमर ठीक रही ठीक समय आम चाष कर। तेणु मोर प्रिय भाई भणी मैंने निश्चित भाव में ये भाईर कथा को अनुध्यान करेंगे एवं प्रतिकार स्वरूप मोर ये कथा को मानिबे जदि आपण मैंने निश्चित भल रही देश भल पिला छुआ आपंकर समस्ते भल रही आपंकर लाइफ परिवर्तन को आसो। यही मेषराशि जीवन कारण भितर केते भूल कर्म करने को पड़ुछि जहाँकि कहवाक गले जहाद्वारा तार प्रभाव में आमको अनेक समस्या घाटी होगा पड़ुछि। जमी अधिक ऋण करवा मेषराशि आपण जो लाइफ कथा कहूँ जमी अधिक ऋण करवा रोगरे माने अधिक ऋण रोग संसार में मतांतर हवा पति पत्नी सहित झगड़ा झाटी हवा झुंझ ये सब मन मतांतर हवा व्यवसाय रे बारंबार क्षति हवा लाभ न करि परिबा शत्रु बुद्धि हवा चाकरी रे प्रतिकार माने चाकरी जो प्रतिबंधक एवं दारिद्रता भितर समय गति जो करि चलिबा ये सब कारण होता है। ये सब भूल बा लाभ उठेबा निमंते आम स्थिति को सजाड़ा आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय मेषराशि भाई भणी माने माता पिता भाई भौणी सुख आपंक आदौ आनंददायक रहिबो नाई मेषराशि भाई भणी माने किंतु व्यवसाय क्षेत्र में प्रतिष्ठा लाभ करने जोग थी भी आपण ऋण छटपट हेबे कहीं ये गुड़िक आम जन्म नक्षत्र कथा पिता माता संयुक्त बेले बिहि लेखिला कपाले जहाँ कपाल लेखाई आम तो भोग करवा किंतु प्रतिकार आम करवा कहीं प्रतिकार करवा ना आम जीवन में आम किसी भूल भी करुँच पाइबा कथा तार द्विगुणित दंड आमको मिलूँ। तेणु प्रतिकार कले आमको निश्चित भाव में समस्या भितर आमको आडजस्टमेंट किसी हो तालू तिल आकार घटना हो। तेणु मन रखु मोर प्रिय मेषराशि भाई बंधु माने 28 वर्ष रु 42 वर्ष
ଏବଂ 56 ବର୍ଷରୁ 61 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଶୁଭଦାୟକ ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଏସବୁ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ତଥା ବହୁ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଏଣୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଲାଭ କରିବାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋଶନ, ପ୍ରତି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ସଦ୍ଭାବ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୁଖ, ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବା, ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ, ଯେତେ ସବୁ ଶୁଭଫଳ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିବା ଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆସୁନି? ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି କରିଥାଏ, ଯାହାକି ସେଇ ତ୍ରୁଟିର କାରଣରୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ଭାଗ୍ୟର ଭାଗଫଳ ଆମକୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଉଜ୍ଜଳ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ପ୍ରତିକାର ମୁଁ କହୁଛି ଥରୁଟିଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 100% ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଥରେ କରିକି ଦେଖିଲେ ତାର ଲାଭ ଜାଣିପାରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ଏ ସମାଜରେ ଏମିତି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବି ସହ୍ୟ କରି ହୁଏ ନା। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ବି ମଣିଷ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଭିତରଟା କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ସେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ମୁହଁରେ ହସ ଥିଲେ ବି ଅନ୍ତର ଭିତରଟା କିପରି ତାରେ କାନ୍ଦୁଛି, ସେ କଥା କେହି ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ପ୍ରତିକାର ନ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସାମ୍ନା କଲେ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ବୁଝେ, କିନ୍ତୁ ଚକି ଗୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ କହୁଣୀକୁ ଗଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ସେ ଗୁଡ଼ ଫେରି ନଥାଏ। କାରଣ 41 ବର୍ଷ, 55 ବର୍ଷ, 62 ବର୍ଷ, 66 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନାନାଦି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମେଷରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଅଛି। ତଥାପି ପରିବାରର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବାରର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଆମର ପରିବାରରେ ଯିଏ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାରର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିୟୋଗ, ଅଯଥା କଳହ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, କଳଙ୍କ ଏବଂ ବିନା କାରଣରେ ଆଇନ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ, ସମ୍ପତ୍ତି ହାନି, ଚକ୍ଷୁ ପାକସ୍ଥଳୀ, ପାଦ ଆଉ କାନ ପୀଡ଼ା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ମନସ୍ତାପ କରି ପଦପଦକେ ଅପମାନିତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଜଣାଯାଉଛି। ଏପରିକି କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱର ରୋଗ ପାଇଁ ଅପରେସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ମେଷରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରତିକାର ମାନନ୍ତୁ। ମୋତେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 500-300 ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କଥା କୁହାଯାଉନି, ପ୍ରାୟ ଅନେକ ରାଶି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଛି। ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଖରୁ ତାରୁ ତୃଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମରି ଭିତରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ମେଷରାଶି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମରି ଭିତରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ମେଷରାଶି ଦୁଃଖରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଯଦି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ଅଧମ ଉପରେ ରହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବି। ତେଣୁ ମେଷରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, 3-4 ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର କହିବି। ସହଜ ପ୍ରତିକାର, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏ ପ୍ରତିକାର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଭଲ କାମ ଅଛି, ମନ୍ଦ କାମ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛି। ମେଷରାଶିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକାର, ଯେଉଁ ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରତିକାର ରଖିଛି, ଏ ପ୍ରତିକାର ଭିତରେ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସାମାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଡେଉଁରିଆରେ ଗୋଟିଏ ଡେଉଁରିଆ, ଏଇ ଡେଉଁରିଆରେ ଅର୍କ ବୃକ୍ଷ କହିଲେ ଅରଖ ଗଛ ବିଲ ବାଡ଼ି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଆଣି ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଯାଇ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଖୋଳି ଦେଇ ଚେର ଠିକ୍ ଅଧା ବାହାର କରିଦେବେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାକିଆ କଏନ୍ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଟିକେ ଧୂପଟିଏ ଦେବେ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କହିବେ, ହେ ବୃକ୍ଷଦେବ, ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସଫଳ କରିବେ, ଏ କଥା କହି ବୃକ୍ଷକୁ ନମସ୍କାର କରି ଆସିବେ। ତୟାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ମୁଖ ନ ଧୋଇ ଯାଇକି ସେ ଗଛ ପାଖରୁ ସେଇ ଚେରଖଣ୍ଡିକୁ ନମସ୍କାର କରି ଚେରଖଣ୍ଡିକୁ କାଟିକି ନେଇ ଆସିବେ। ସେଇ ଚେରକୁ ଗୋଟିଏ ଡେଉଁରିଆରେ ଭରି ତାକୁ ଯଦି ହାତରେ, ଆପଣ ପୁରୁଷ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ, ମହିଳାମାନେ ହେଇଥିଲେ ବାମ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ, କେହି ବି ବେକରେ ବି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ମାଣିକ କିମ୍ବା ପ୍ରବାଳ ରତ୍ନକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାଣିକ କିମ୍ବା ପ୍ରବାଳ ରତ୍ନକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁଖୀ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେବେ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋଶନ ମିଳିବ, ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଆପଣ ଅଣାୟତରୁ ଆୟତକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ।
ଲାଇଫ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ। ଇ ଷ୍ଟୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ସହିତ ମିଶିବ, ବ୍ଲଡ଼ ସହିତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରିକା ଆମେ ଧାରଣ କଲେ ଆମ ହାତରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଧଳା ଚିହ୍ନ ଭଳି, ତାମାନେ ସେ ବ୍ଲଡ଼ ସହିତ ପୁରା ଚର୍ମ ସହିତ ମିଶିକି ରହିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆହୁରି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇ ମାଣିକ କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବାଳ ରତ୍ନକୁ ଯଦି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁଖୀ ହେବେ, ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିବା କଥା, ଭଲ ଲାଇଫ୍, ଭଲ ଜିନିଷ, ଭଲ ରୋଜଗାର, ଭଲ ଜମି କିଣିବା, ଭଲ ଚାକିରି କରିବା, ଭଲ ଋଣ ନ କରି ମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ସୁକ୍ଷ୍ମରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସାମ୍ନାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ନାହିଁ। ବାଘ ପାଖକୁ କ'ଣ କେହି ଯାଇପାରେ? ନିଆଁ ପାଖକୁ କ'ଣ କେହି ଯାଇପାରେ? ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଥା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ରହିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କୁପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ ମନ ଭିତରୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରତ୍ନ ଟିକେ ଅଧିକ ଦାମ ହେଇଯାଉଛି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ରତ୍ନ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, ଫଳ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋତେ ବି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ମୋ ଉପରେ। ଅରିଜିନାଲ ରତ୍ନ ବରଂ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ରତ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଚେର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଚେର ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁଆଡ଼େ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି କେହି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ବେଶୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ କିଏ ନା ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ପିତ୍ତ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଯଥା ଯାଦୁ ଭଗନ୍ଦର ଗ୍ରହଣ ଅସ୍ଥିଭଙ୍ଗା ରକ୍ତସ୍ରାବ ଅଗ୍ନିହେତୁକ ଦାହ କିମ୍ବା ଅର୍ଶ ରୋଗ ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାରଣ। ତେଣୁ ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ କ'ଣ ନା ସୁଗନ୍ଧି ମୂଳ। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳ। ସୁଗନ୍ଧ ରାଜ ଗଛ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କାଠ ଚମ୍ପା ଟାଇପ୍ର ତା'ର ଫୁଲ। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଏଇ ମେଷରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଏଇ ସୁଗନ୍ଧି ଗଛ ବି ନ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଅର୍କ ଗଛ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସେଇ ରତ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତାଇ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ କହୁଛି। ଏଇ ମେଷରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଏଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଇଏ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଏଇ ତ୍ରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମେଷରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉଥାଏ। ଜୀବନର ଗତି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟ। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଓಂ କ୍ଲିଂ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବାୟ ନମଃ। ଏହାକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ହାତରେ ଧରିବେ, ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇକି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ତାପରେ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଟିକେ ଢାଳି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆପଣ ତାକୁ ସୋମବାର ଦିନ ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଧାରଣ କରିବେ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବହୁତ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ମେଷରାଶିର ପ୍ରତିକାର, ମେଷରାଶିର ଜୀବନ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି, ଋଣରୁ ନିବୃତ୍ତ, ଏସବୁ କାରଣ ଥିଲା ମେଷରାଶି ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହି ମେଷରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଅଧମ ଖୁସି ହେବ। ଏଇ ମେଷରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମର ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ରାଶିଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବି, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ପାଇପାରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବା। କାରଣ ଖାଲି କହିଦେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ତ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଠକାମି ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଯଦି କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ମାତ୍ର ସମୟ ଦେଇପାରିବି, ଅଧିକ ସମୟ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଫିସର ଲୋକ ନୁହଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ମୁଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବି। ସେ ସମୟଟା କେତେବେଳେ ଦେବି ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାଶିଫଳରେ ମୁଁ କହିବି। 15 ତାରିଖ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତା ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଉଛି। ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।